अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके साथ दुरूद अकबर की अनोखी फजीलत बयान करेंगे और इसके साथ साथ कुछ निहायत खूबसूरत और जामे फ़ायदे भी शेयर करेंगे, जिन्हें सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत होगा और आपका दिल खुद पुकार उठेगा कि रोज़ाना कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद अकबर ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं, लेकिन दुरूद अकबर की एक अलग ही शान और मकाम है। इसे दुरूद अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बड़ा और तवील दुरूद है और नहायत ही खूबसूरत और जामे अल्फाज पर मुश्तमिल है। अगर आप दुरूद अकबर को तलाश करें और उसका तर्जमा गौर से पढ़ें तो यकीन करेंगे कि दिल को ऐसी लज्जत और सुरूर हासिल होगा कि अल्फाज नहीं मिलेंगे। इसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ ऐसे बेहतरीन और बेमिसाल अल्फाज में की गई है कि दिल अश अश कर उठे। जो लोग दुरूद पाक के आशिक हैं, जो इसे कसरत से पढ़ते हैं और जिन्हें दुरूद पाक के सदक़े बहुत कुछ अता हुआ है, वो यकीनन दुरूद अकबर की फजीलत से भी वाकिफ़ होंगे। और जो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जानते होंगे कि दुरूद अकबर में किस तरह से इश्क़ व मोहब्बत का इज़हार किया गया है। आज हम आपको दुरूद अकबर के 7 बड़े फ़ायदे बताएंगे, जिन्हें सुनकर इंशाअल्लाह आप इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे। नंबर 1, जो शख्स रोज़ाना इस दुरूद को पढ़ता है उसे इंशाअल्लाह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। नंबर 2, अगर कोई शख्स सख्त परेशानी में मुब्तला हो तो चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखे और इशा या तहज्जुद के बाद इस दुरूद को पढ़कर सजदे में दुआ करे, इंशाअल्लाह उसकी मुश्किल दूर हो जाएगी। नंबर 3, अगर रूहानी मनाजिल रुकी हो तो फजर से पहले ये दुरूद ऐसे पढ़े जैसे दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो और तसव्वुर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम उस पर है। नंबर 4, जिस घर में रोज़ाना एक मरतबा ये दुरूद पढ़ा जाए वहाँ फरिश्तों का गुज़र होता है और ख़ास रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर वहाँ कोई मुसीबत आए तो दुरूद अकबर की बरकत से वो मुसीबत टल जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 5, अगर जुमा के बाद ये दुरूद पढ़ा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मोहब्बत अता होती है और उनकी मजलिस की ज़ियारत नसीब होती है। नंबर 6, जो शख्स एक तस्बीह इस्तग़फ़ार, एक तस्बीह कलमे तैयबा, एक तस्बीह या अल्लाह या रहमान या हय्यो या क़य्यूम और एक बार दुरूद अकबर पढ़ता है, उसकी कब्र में ऐसा नूर होगा कि दूसरे मुर्दों की भी शफाअत करेगा। नंबर 7, और अगर कोई शख्स मुस्तकिल इसी तरह दुरूद अकबर को पढ़े तो वो शख्स मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी उसकी दुआएं रद्द नहीं होती इंशाअल्लाह। अगर किसी बीमार पर ये दुरूद पढ़कर दम किया जाए तो उसे शिफा मिलेगी और अगर किसी मुश्किल में पढ़कर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। ये 7 बड़े और ख़ास फ़ायदे हैं दुरूद अकबर के। इंशाअल्लाह अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो ख़ुद अपनी आँखों से ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे। ऐसी तहारत और पाकीज़गी आएगी कि आपका दिल और ईमान भी हैरान रह जाएगा। हमें हर हाल में चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक को अपना
विरद बनाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाजिल होती रहे और हम हर वक्त उसके हिफ्ज़ो अमान में रहे। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं तो खाक था, मैं धूल था, मुझे कुछ ना अपना शऊर था। मेरे रब ने कितना करम किया, दुरूद पढ़ना सिखा दिया। सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब हजरात, आप तमाम हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ दुरूद अकबर मुकम्मल समाअत करें। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्की अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदर रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौद वल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नुबुव्वति वर्रिसालह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल मदनिज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल हरमिज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल अरबिज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यत तिहामिज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल हाशिमिज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल क़ुरशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन,
اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين.
اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المألوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائدين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الظاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين.
اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد الموروثين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحرضين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد المرتلين.
اللهم صل على محمد سيد المأمولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد المحفوظين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعظمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأظهرين. اللهم صل على محمد سيد المتصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموفقين. اللهم صل على محمد سيد العافين. اللهم صل على محمد سيد المبتولين. اللهم صل على محمد سيد المحزونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد المنزلين. اللهم صل على محمد سيد المتبتلين. اللهم صل على محمد سيد الآمنين. اللهم صل على محمد سيد المتواضعين. اللهم صل على محمد سيد المتفكرين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد الممجدين. اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين. اللهم صل على محمد سيد المتحملين. اللهم صل على محمد سيد المتوسمين. اللهم صل على محمد سيد القاسمين.
اللهم صل على محمد سيد المقيمين. اللهم صل على محمد سيد المسافرين. اللهم صل على محمد سيد المهاجرين. اللهم صل على محمد سيد المظهرين. اللهم صل على محمد سيد الغافرين. اللهم صل على محمد سيد المبرهنين. اللهم صل على محمد سيد السابحين. اللهم صل على محمد سيد العالمين. اللهم صل على محمد سيد القانتين. اللهم صل على محمد سيد المنفقين. اللهم صل على محمد سيد الراضين. اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين. اللهم صل على محمد سيد المتهجدين. اللهم صل على محمد سيد المستغفرين. اللهم صل على محمد سيد المتعففين. اللهم صل على محمد سيد الحاملين. اللهم صل على محمد شفيع المذنبين. اللهم صل على محمد سيد المتدينين. اللهم صل على محمد سيد المرضين. اللهم صل على محمد سيد المادحين. اللهم صل على محمد سيد الأرفعين. اللهم صل على محمد سيد المبشرين. اللهم صل على محمد سيد المنذرين. اللهم صل على محمد سيد المتدبرين. اللهم صل على محمد سيد المنشئين. اللهم صل على محمد سيد المخلصين. اللهم صل على محمد سيد الذاكرين. اللهم صل على محمد سيد الخاضعين. اللهم صل على محمد سيد الخاشعين. اللهم صل على محمد سيد الراجين. اللهم صل على محمد سيد المؤملين. اللهم صل على محمد سيد الأورعين. اللهم صل على محمد سيد الخالصين. اللهم صل على محمد سيد المتضرعين. اللهم صل على محمد سيد الأطهرين. اللهم صل على محمد
محمد سيد الأكرمين اللهم صل على محمد سيد المكرمين اللهم صل على محمد سيد الأنجبين اللهم صل على محمد سيد الأشجعين اللهم صل على محمد سيد الأفضلين اللهم صل على محمد سيد الأنورين اللهم صل على محمد سيد المعروفين اللهم صل على محمد سيد السالكين اللهم صل على محمد سيد المعاهدين اللهم صل على محمد سيد الهادين اللهم صل على محمد سيد المهديين اللهم صل على محمد سيد المقتبسين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد الفائقين اللهم صل على محمد سيد الفاتحين اللهم صل على محمد مع الأرض إذا بدلت اللهم صل على محمد مع الصدور إذا حصلت اللهم صل على محمد مع الحسنات إذا أظهرت اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أبدلت اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أنزلت اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قضيت اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أزلفت اللهم صل على محمد مع النفوس إذا زوجت اللهم صل على محمد الأمين على وحيك صلاة لا حد لها ولا منتهى اللهم صل على محمد بعدد كل معلوم لك وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد أضعاف ما صلى عليه جميع المصلين من السابقين والمؤخرين أضعافا مضاعفة ألف 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 في ألف ألف وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين
وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة، صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأحفاده أجمعين. اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير والملائكة مقربين وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إني أسألك بحق هذه الصلاة أن تكرمني برؤية محمد خاتم النبيين في المنام، وأن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.